The girl said, "I'm sorry if I disturb your time, sir. I'm lost in this forest. After I saw this house, I was very happy." Gadis cantik itu berkata, "Maafkan aku jika sudah mengganggu waktumu tuan. Aku tersesat di dalam hutan ini. Setelah aku melihat rumah ini, aku sangat senang." The beautiful girl begged to be allowed to stay overnight at Joko's house because she was very tired if she had to continue her journey. Gadis cantik itu memohon agar dia diizinkan untuk menginap di rumah Joko, karena dia sangat kelelahan jika harus melanjutkan perjalanannya. Joko was a kind-hearted young man who allowed the girl to stay overnight at his house. Joko cleaned and tidied his bed, which the girl would later use. Joko adalah seorang pemuda yang baik hati, memperbolehkan gadis itu menginap di rumahnya. Joko membersihkan dan merapikan tempat tidurnya yang nanti